डियर स्टूडेंट्स मु आकाश आपण मानक मो चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु आज आम आरंभ करवा दशम श्रेणी प्रथम गल्प काठ जहाँ FA2 एवं SC1 बहुत बहुत इम्पोर्टाट। तो देरी न करी चलतु भिडियो स्टार्ट करवा। प्रथम देखिए गल्पर नाम कौन काठ। यह लिखिं कि बसंत कुमार शतपथी जी 1913 मसीह जन्मग्रहण करते 1994 मसीह मृत्युवरण करते। ठीक अच्छे चलते लेखक परिचय कि पढ़ा जहाँ MCQ बहुत बहुत इम्पोर्टाट जहाँ परीक्षा आसे मध्य। ठीक अच्छे प्रथम देसी कौन देखा देछि मयूरभंज जिला बारिपदा सहर अनति दूर मयूरभंज जिला बारिपदा सहर अनति दूर पांधड़ा ग्राम 26 जून 1913 गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी जन्मग्रहण करते। क्योंटारे मयूरभंज जिला बारिपदा सहर अनति दूर पांधड़ा ग्राम क्यों जिला मयूरभंज जिलार क्यों सहर बारिपदा सहर अनति दूर पांधड़ा ग्राम 26 जून 1913 मसीह गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी जन्मग्रहण करते। ठीक अच्छे तापर आगो कौन दे बहुत संघर्ष भितर जीवन कटाई इंग्राजी साहित्य MA पास पर बहुत संघर्ष मैंने बहुत परिश्रम कर निजर जीवन काटी। ठीक अच्छे जीवन कटाई इंग्राजी साहित्य क्यों इंग्राजी साहित्य MA पास कर बारिपदा राजा अधीन चाकरी जीवन आरंभ करते। से MA पास कलापर केउठी चाकरी आरंभ करते बारिपदा राजा द्वार से चाकरी आरंभ करते। ठीक अच्छे तापर कौन दे 1994 मसीह मयूरभंज ओडिशा सह मिसी जीवारु से इंग्राजी साहित्य अध्यापक भाव कार्य कले। से इंग्राजी साहित्य भाव अध्यापक भाव केवे कार्य कले 1949 मसीह मयूरभंज ओडिशा सह मिसी जीवापर से कौन कले इंग्राजी साहित्य अध्यापक भाव कार्य कले। आग को कौन दे देखा दे फकीर मोहन कॉलेज रु अवसर नेवा परे से किछि काल सोर कॉलेज अध्यक्ष भाव कार्य करते। फकीर मोहन कॉलेज से अवसर नेवा परे माने तांकर अवसर नेवा परे से किछि काल सोर कॉलेज अध्यापक भाव कार्य करते। ठीक अच्छे तो दे जड़े विशिष्ट कथाकार तांकर आंटी रोमांटिक गल्प पर ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई किए बसंत कुमार शतपथी आंटी रोमांटिक गल्प पर से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई किए बसंत कुमार शतपथी। तापर तांकर गल्प पुस्तक मध्य गोटाए आलू गंगा और गंगी आकाश फूल नीलाश्रयी हैदराबाद अंगूर मांसासी मान उद्देश्य अजाका घा मेलार ऑपरेशन तापरे गरीबी हटाओ और अन्य गल्प आदि तांकर गल्प आउ गोटे देछि पुओ और झील प्रभृति उल्लेखयोग्य एगुड़िक हूँ तांकर गल्प। ठीक अच्छे गल्प वर्णित कौन कर काठ गल्प आधुनिक मनुष्यर स्वार्थ माने काठ गल्प आधुनिक मनुष्यर स्वार्थ माने वर्तमान मनुष्यर स्वार्थ पर किपर हो से विषय किसी वर्णना कर सठतर चित्र एवं समाज निम्न वर्गर लोकों सरलता और स्वाभिमान स्वरूप प्रदर्शित माने कहिबार अर्थ है जे वर्तमान दुनिया रे माने जे धनी लोक अच्छा गरीब लोक किपरि निज मन देखुंट माने ताकू निम्न वर्ग भावुँ से विषय ये मैं वर्णना कर। ठीक अच्छे चलतु गल्पटी आरंभ करवा देजी कौन बहु तर्क वितर्क पर निष्पत्ति है तर्क वितर्क माने बहु तर्क वितर्क पर निष्पत्ति है चिरा काठ किणवा अपेक्षा चिरा काठ माने काटिला काठ किणवा अपेक्षा गोदाम रु गोटाए गोदाम रु
ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା କାଠ କିଣି ଆଣି ଘରେ ଚିରାଇବା ଲାଭଜନକ ହେବ। ମାନେ ବହୁତ ତର୍କ ବିତର୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଚିରା କାଠ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଦାମରୁ ଗଡ଼ ବା ମୁଣ୍ଡା କାଠ କିଣି ଆଣି ଘରେ ଚିରାଇଲେ ଲାଭଜନକ ହେବ ବୋଲି କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ତଦନୁଯାୟୀ ଭାରତ କାଠ ଗୋଦାମରୁ, କେଉଁ କାଠ ଗୋଦାମରୁ? ଭାରତ କାଠ ଗୋଦାମରୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଣ୍ଡି କାଠ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ, କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଣ୍ଡି କାଠ? 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଣ୍ଡି କାଠ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି ଘର ସାମନା ପଡ଼ିଆରେ ପକାଇଦେଲି। କିଏ କହୁଛି? ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଛି ଯାହାର ଆମକୁ କିଛି ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଗକୁ କିଏ ତା ନାଁ କିଏ ସେ କିଏ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କହି ଗଣ୍ଡି କାଠ ଠେଲା କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ? 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଣ୍ଡି କାଠ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି ଘର ସାମନା ପଡ଼ିଆରେ ପକାଇଦେଲି। କିଏ ପକାଇଲା? ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଚରିତ୍ର କାହାର ଦେଖିବା। ଗୋଦାମବାଲା କହିଲା, ଗୋଦାମବାଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ଇଏ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ଦେଖୁଛ ତାହା 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ସେ ଗୋଦାମରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଠ କିଣି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ଗୋଦାମବାଲା କହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା 2 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ମାନେ ସେଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରୁଣା ଅଛି। ଯାହା କ'ଣ ହେବ? ଶୁଖି ଠଣ ଠଣ କରୁଛି। ଧଁ କାଠ ଅର୍ଥ ଯିଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଜଲ୍ଦି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚିରି ଦେଲେ ବାରୁଦ ପରି ଜଳିବ। ଚିରି ଦେଲେ କିପରି ଜଳିବ? ବାରୁଦ ମାନେ ବାରୁଦ କିପରି ଜଳି ଦେଖିଯାଅ। ଯେଉଁ ଫଟକାରେ ଥାଏ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବାରୁଦ ଥାଏ ତାକୁ ବାରୁଦ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାଚିସ୍ ମାନେ ଲଗାଇ ଦେଲେ ସେ କିପରି ଜଳେ? ଧଁ କଲା ଜଳେନି? ସେମିତି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଚିରି ଦେଲେ ବାରୁଦ ପରି ଜଳିବ। ତାପରେ 12 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ। କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା? 12 ଟଙ୍କା। କମ୍ ଦାମ୍ ନେବେ ତ ଶାଲଗଣ୍ଡି ଅଛି କଞ୍ଚା ପଡ଼ିବ। ଯଦି କମ୍ ଦାମର କାଠ ନେବେ ତାର ନାଁ କ'ଣ? ଶାଲଗଣ୍ଡି, ଯାହା କଞ୍ଚା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତାପରେ ଛେଲି ଅଛି, ଛେଲି କାଠ ଅଛି ଯାହା ଧୂଆଁ ହେବ। ମାନେ ଛେଲି କାଠ କ'ଣ କରିବ? ଧୂଆଁ କରିବ। ଏବଂ ଶାଲଗଣ୍ଡି କ'ଣ କରିବ? କଞ୍ଚା ପଡ଼ିବ, ଯାହା କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମୁଁ। ସେ ଚରିତ୍ର ଲୋକଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁ କାଠ କେମିତି ଜଳେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେଉଁ କାଠ କେମିତି ଜଳେ। ବେଶୀ ଦାମ୍ ପଡ଼ୁ ପଛକେ ଫୁରୁଫୁରୁ ହୋଇ ଜଳିବା କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ବେଶୀ ଦାମ୍ ପଡ଼ୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଫୁରୁଫୁରୁ ହୋଇ ଜଳିବା କାଠକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଗଣ୍ଡିକୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଣି ଘରେ ପକାଇଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଘର କର୍ଣ୍ଣରେ ଅଲନ୍ଧୁ ଜମିବ ନାହିଁ କି ଧୂଆଁରେ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କଳା ହେବନି। ଘର କର୍ଣ୍ଣରେ ମାନେ କ'ଣ? ଘର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଅଲନ୍ଧୁ, ମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର କାନ୍ଥିରେ ବସିଯାଏ ତାକୁ ଘର କର୍ଣ୍ଣର ଅଲନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଜମିବ ନାହିଁ କି ଧୂଆଁରେ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କଳା ହେବନି। ଧୂଆଁରେ ମାନେ ଘରେ କାଠ ଜାଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧୂଆଁରେ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କଳା ହୋଇଯାଏ। ସେଇଟା ଖୋଜି ସେଥିପାଇଁ ଧୂଆଁରେ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କଳା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏତିକି। କାଲି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ମୋର ବେଶୀ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।